लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। अब मैं फेस पे क्रीम लगाऊंगी। ये क्रीम मैं अपने फेस पे लगाऊंगी। अब मैं अपने चेहरे पे फाउंडेशन लगाऊंगी। ये है फाउंडेशन। ये मेरी मम्मा का फाउंडेशन है। ये मम्मा का फाउंडेशन और मैं इसे थोड़ा सा फेस पे लगाऊंगी। टक 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 टक। मैंने अपने फेस पे फाउंडेशन लगा लिया। अब मैं फेस पाउडर लगाऊंगी। ये है ब्लश। अब मैं अपने चिक पे ब्लश लगाऊंगी। मम्मा थोड़ी सी हेल्प कर रही है। मेरी मम्मा थोड़ी सी हेल्प कर रही है। मैंने ब्लश लगा लिया। अभी मैं अपने लिप पे लिप बाम अप्लाई करेंगे। लिप बाम लगाएंगे। अब मैं अपने आईज पे आई शैडो लगाऊंगी। उसमें मेरी मम्मा हेल्प करेगी। फ्रेंड्स, मैं कौन सा आई शैडो यूज करूं? पिंक। चलो पिंक लगा। मम्मा मेरी हेल्प करो। अब मैंने अपना आई शैडो अप्लाई कर लिया। अब मैं अपने आईज पे काजल और आईलाइनर लगाऊंगी, जिसमें मेरी मम्मा हेल्प करेगी। वाह मम्मा, काजल तो बहुत सुंदर लगाई। थैंक यू। थैंक यू। अब मेरी मम्मा मुझे आईलाइनर लगाएगी ब्राउन कलर का। वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अब मैं लिपस्टिक अप्लाई करूंगी। ये अब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। वाओ। अब मैं अपने गाल पे हाइलाइटर लगाऊंगी। हाइलाइटर्स लगाऊंगी। अब मैं अपने चिक पे हाइलाइटर्स लगाऊंगी, जिससे मेरा चिक शाइन करेगा। ये मेरी मम्मा लगा रही है।
वाओ, ब्यूटीफुल। मैंने अपना फेस मेकअप रेडी कर लिया है। अब मैं नेल पॉलिश लगाऊंगी। इतनी सारी नेल पॉलिश मैं कौन सा लगाऊं? जो लगाना बोलो। वाओ, पिंक कलर मुझे अच्छा लगा तो मैं पिंक कलर ही लगाऊंगी। अब मैं अपने नेल पॉलिश लगा रही हूँ। डन। अब मैं अपना हेयर स्टाइल बनाऊंगी। I am ready. तो ये था मेरा मेकअप वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा ना? तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।